salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ajma'in. Salatan daimatan bidawamik baghatan bibaqaik. Qala dan telah berfirman ya Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul ucapkanlah Muhammad kepada para sahabat-sahabatnya yang mengaku katanya cinta Allah. Qul ucapkanlah Muhammad kepada sahabatmu yang pada ngaku cinta kepada Allah. In kuntum, apabila kalian berada tuhibbuna itu kalian cinta Allah kepada Allah, ya fattabi'u, maka kalian harus ikut ni kepadaku, aku kanjeng Nabi. Ucapkanlah engkau Muhammad kepada sahabatmu yang katanya mengaku cinta kepada Allah. In kuntum, kalau kalian berada tuhibbuna itu kalian cinta Allah kepada Allah, jawabnya in fattabi'u, maka kalian ikut wahai sahabatku ni kepada aku Nabi Muhammad. Jawabnya ittabi'u, yuhbib. Yuhbib ini jawab daripada fattabi'u. Fattabi'u jawab daripada in. Makanya yazam yuhbib. Kalau ittabi'uni yuhbib, maka cintaku kepada kalian Allahu ialah Allah. Allah jadi fa'il. Betapa besarnya dalam pandangan Allah itu ittiba'u Muhammad. Ittiba'u Muhammad itu harga mati cinta kepada Allah. Ittiba' Muhammad zahirun wa batinan, qalan wa fi'lan. Qul ucapkanlah Muhammad in kuntum, apabila kalian wahai sahabatku tuhibbuna itu cinta Allah kepada Allah, fattabi'u, maka kalian ikut ni kepada aku Nabi Muhammad. Jawabnya ittabi'u, yuhbib, maka. Jawabnya ittabi'u, yuhbib. Jadi fattabi'u itu jawabnya in, yuhbib jawabnya amar, fattabi'u jawab berarti yuhbib, maka cintaku kepada kalian Allahu ya Allah. Surat Ali Imran. Qala ta'ala, wa yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Apabila berfirman Allah Ta'ala, man adapun barang siapa yuti' itu taatilah man ar-rasulah kepada utusan Allah itu Nabi Muhammad, faqad ata'a, maka berarti telah taatilah man Allah kepada Allah. Surat An-Nisa. Wa man lazamaha aydan mu'adata adail mahbub wa hijratuhu. Wa min lazimiha, dan itu termasuk daripada perkara yang menetap mulazamah kepada mahabbah apa itu Nabi. Wa min lazimiha, dan itu kabar kata. Wa min lazimiha, dan itu termasuk dari perkara yang menetapi mahabbah. Orang kalau mahabbah itu ada lazimnya. Apa? Memusuhi musuhnya yang dicintai. Jadi lazimnya mahabbah apa? Memusuhi orang yang memusuhi yang dicintai. Lazim. Ya, lazim ini dibahas oleh ilmu mantik. Awas. Lazim. Lazimnya orang cinta apa? Cemburu di antara ghirah. Lazimnya cinta apa? Memusuhi orang yang mencintai orang yang kita cintai. Kita cinta kepada Rasulullah, ya kita memusuhi kepada orang yang memusuhi Rasulullah. Itu lazimnya. Wa min lazimiha, dan itu termasuk daripada ketetapan mahabbah. Aydan begitu juga mu'adatu ahbab, adapun memusuhi musuh-musuhnya orang yang dicintai. Aydan begitu juga mu'adatu a'da'il mahbub, bukan mahbar, adapun memusuhi musuh-musuhnya orang yang kita cintai. Wa hijranuhum, dan ngenengaken
Kalau ketemu jangan salam. Kalau dia salam jangan jawab. Menengah. Kamu jangan salam. Kalau dia salam jangan jawab. Namanya hijron. Wa hijranuhum, dan ngenengaken a'dail mahbub. Wa hijranuhum, dan ngenengaken kalau dia ketemu kita jangan salam. Kalau dia salam kita jangan jawab. Itu namanya hijran. Wa hijranuhum, dan ngenengaken a'dail mahbub. Sama seperti keterangan kila diucapkan. Tafsir. Innamal muflisu indi fi wala'i wa bidadi man yuwali man uwali wa yu'adi man u'adi. Innamal muflisu, hanyalah adapun orang yang muflis indi menurut aku si Syekh. Innamal muflisu, hanyalah adapun seorang yang mukhlis, yang ikhlas indi menurut aku. Fi wala'i, di dalam mencintai aku, wawidadi, dan mencintai aku. Man itu kabarnya, man itu orang, yuwali yang mencintai lah man, mencintai man kepada orang lain, wali yang aku cinta kepada man. Man kabarnya inama al-muflis, man itu orang, yuwali yang mencintai lah man, mencintai man kepada orang lain, wali yang aku cinta kepada man. Wa yu'adi, dan memusuhi ialah man. Wa yu'adi, dan memusuhi ialah man, memusuhi man kepada orang. U'adi, yang aku memusuhi kepada man. Wa yu'adi, dan memusuhi ialah man kepada orang lain. U'adi, yang saya memusuhi kepada man. Wa ada'u, adapun musuhnya kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hum al-kufaru, itu orang-orang kafir. Al-kufaru, itu orang-orang kafir. Wa ada musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hum al-kufaru, itu orang-orang kafir. Wajib, maka wajib alal mukmin, atas orang mukmin, hajruhum, ialah menengakan kufar, wa qalahum, dan membenci kufar. Jadi wajib, maka wajib alal mukmin, ya atas setiap orang mukmin, hajruhum, apa ngenengaken kufar, wa qalahum, dan membenci, walahum, dan membenci kufar. Wa illa, kalau tidak, hajruhum wa qalahum. Wa illa, dan kalau tidak, asalnya wa in lah. Jadi bukan illa istisna, ini bukan. Wa in lah. Dan kalau tidak, hajruhum wa qalahum, wa illa, dan kalau tidak, hajruhum wa qalahum, fa imanuhum, maka adapun imannya mukmin naqisun, itu masih kurang. Wa imanuhum, maka adapun imannya mukmin yang tidak hajruhum wa qalahum, naqisun, itu kurang. In wala, kalau mencintai mukminhum kepada kufar, bidohiri, dengan dohirnya mukmin fakot, dalam lisannya doang mencintai. Kalau mencintai zahir dan batin, itu bukan mukmin, itu munafik dia. In wala, kalau mencintailah mukmin kepada kufar, bidhahirihi, dengan zahirnya mukmin faqat. Aula imana, atau tidak ada iman lahu bagi mukmin tadi. In wala, kalau mencintai mukmin kepada kufar, bidhahirihi, dengan zahirnya mukmin, wa batinihi, dengan batinnya mukmin. Zahir batinnya bukan, itu tidak ada iman. Itu iman lughatan itu. Aula
fala imana atau tidak ada iman lahu bagi mukmin, in wala kalau mencintai ialah mukmin kepada kufar bi zahirihi dengan zahirnya mukmin, wa batinihi dan batinnya mukmin. Bian ahabba seperti mencintai ialah mukmin maka pada perkara hum yang mana pun kufar alaihi itu netepi mak perkara apa yang ditepi kufar ya cinta. Sudah sangat rusak sekali iman. Bian ahabba sepertinya mencintai ialah mukmin maka pada perkara-perkara kelakuan-kelakuan hum yang mana pun kufar alaihi itu menetepi mak, bahkan waftakhara dan merasa bangga ialah mukmin bimuwalatin dengan mencintai kufar, merasa bangga. Rafiqin orang waftakhara dan merasa bangga ialah mukmin bimuwalatihim dengan mencintai kufar, wastahsana dan menganggap bagus, wastahsana dan menganggap bagus ialah mukmin qawaninahum pada beberapa landasan pokoknya kufar. Orang kafir kan punya kaidah hidup, landasan dianggap bagus. Nah, si mukmin ini bukan mukmin ini. Wastahsana dan menganggap bagus ialah mukmin qawaninahum kepada beberapa kaidah-kaidah hidupnya kufar. Bahkan waqaddama dan mendahulukan mukmin ha kepada qawaninahum, waqaddama dan mendahulukan mukmin ha kepada qawaninahum ala syariatil mutahharah atau syariat Islam yang disucikan. Bagaimana? Ini mukmin ini telah keluar dari iman. Maka dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaqi itu umat Islam kan pecah menjadi 73 golongan. Yang satu ahli sunnah, yang 72 bukan ahli sunnah. Ini yang 72 ini banyak sekali keluar dari Islam. Banyak akhirnya murtad, akhirnya bukan Islam lagi, bukan. Banyak sekali yang keluar kerojuan Islam. Banyak. Memang iman itu memang harus di rumah, harus dijaga, sifatnya naik turun kan, harus di rumah, harus dijaga, harus ditingkatkan. Kalau tidak, nah, iman kan ukuran. Kalau iman rusak, yang lain rusak semua. Iman dengan ilmu iman itu beda. Walaupun iman ya harus ada ilmu imannya kan. Iman itu bukan ilmu ini. Walaupun iman ya harus dengan ilmil iman, tapi iman kan. Jadi makan dengan ilmu makan kan beda. Ilmu makan nggak makan kamu ya. Ilmu makan kamu sudah tahu ilmu makan. Ambil piring, ambil nasi, baca bismillah, nasinya dimasukkan ke mulut, itu namanya ilmu makan. Kalau makan nggak usah begitu, langsung gini aja nasi. Jadi sekarang ini perlunya ada usaha dakwah ini kan untuk tahqiqul iman, bukan tahqiqul ilmil iman. Kalau tahqiqul ilmil iman dalam pesantren itu tahqiqul ilmil iman. Kalau tahqiqul iman ya dengan dakwah, dengan mujahadah din. Muqaddamah dan mendahulukan ialah mukminha kepada qawaninahum ala syariatil mutahharah atau syariat Islam yang disucikan. Ini sudah tidak ada iman lagi ini orang. Qala dan telah berfirman ialah Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadallaha wa rasulah. La tajidu, anda tidak menemukan Muhammad kauman kepada kaum yu'minuna yang beriman ialah kauman billahi kepada Allah, billahi kepada Allah, wal yawmil akhir dan hari akhir. Yu'aduna, keadaan mencintai, ialah kauman man kepada orang lain, hadda yang keras ialah man Allah kepada Allah. Kau tidak akan menemui orang yang beriman kepada Allah akhir orang ini kok cinta kepada orang yang keras kepada Allah. Kok bisa? Kata jitu, anda tidak akan menemukan Muhammad kauman kepada kaum yu'minuna yang beriman ialah kaum
billahi wal yawmil akhir, kepada Allah dan hari akhir. Yuaduna, keadaan mencintai, saling mencintai, ala kauman, mencintai man kepada orang lain, hadda yang keras ialah man, Allah kepada Allah, wa rasulahu, dan utusan Allah menjadat. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Wa man, adapun barang siapa yang tawalla itu mencintailah man, hum kepada man hadallah wa rasulahu. Wa man, adapun barang siapa yang tawalla itu mencintailah man hu kepada man hadallah wa rasulahu, hum kepada man hadallah wa rasulahu, minkum dari kalian, fa innahu mestinya man ini minhum itu masuk daripada man hadallah, golongan itu. Fa innahu mestinya man yatawalla minhum itu termasuk daripada man hadallah wa rasulah. Al-Maidah. Wa may yatawallahum minkum fa ulaika humul zalimun. Wa man, pun barang siapa yang tawalla itu mencintai man, hum kepada man hadallahu rasulah, minkum dari kalian, wahai sahabat Muhammad, fa ulaika, pun mereka man, hum al-zalimun, itu orang-orang yang zalim. Al-zalimun itu orang-orang yang zalim. Mana pun barang siapa yang tawalla itu mencintailah manhum kepada man hadallahu rasulah, minkum dari kalian, wahai sahabat Muhammad, wa ulaika, maka adapun mereka man yatawallahum hum al-zalimun, itu orang-orang yang zalim. Wa qala, bersabda ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi salam, kullu nafsin, ada setiap seseorang, tuhsyaru itu dikumpulkan ialah nafsi di padang mahsyar, ala hawaha, atas kesenangannya, kullu nafsin. Kullu nafsin, ada pun setiap seseorang, tuhsyaru bakal dikumpulkan ialah kullu nafsin di padang mahsyar, ala hawaha, atas sesuai kesenangannya, kullu nafsin. Nah, paman, maka ada pun barang siapa hawa itu cintailah man al-kafarata kepada orang-orang kafir, ya usyira, maka dikumpulkan ialah man ma'al kafarati, besertaan orang-orang kafir. Ini makanya persahabatan itu tidak mudah. Kita bersahabat dengan orang kafir jadi begitu, ya bahaya besar. Bersahabat itu dengan orang-orang yang takwa, dengan orang-orang yang soleh. Nah, kesolehan dia akan nular kita, kesolehan kita juga akan nular dia. Sebaliknya, keburukan dia akan nular kita, keburukan kita akan nular sama dia. Paman, maka barang siapa hawa itu cintailah manal kafarata pada orang-orang kafir, naudzubillah, usyira, maka dikumpulkan ialah man ma'al kafarati, beserta orang-orang kafir. Wa kafa, dan itu mencukupi, mualihim, kepada orang yang mencintai kafarah, apanya khosaratan, apanya ruginya. Annahu, ialah, enggak usah jadi pertama, enggak usah. Wa kafa, dan mencukupi, enggak usah pertama. Wa kafa, dan mencukupi mualihim, kepada orang-orang yang mencintai kafarah, apanya khosaratan, ruginya, failnya kafa.
annahu ialah sunya muwalihim, annahu ialah sunya muwalihim in qala apabila berkata ialah muwalihim fil kunut wa natruku man yakfuruka, itu yang dibaca oleh Sayyidina Umar, wa natruku man yakfuruka, wa natruku dan kami meninggalkan man kepada orang yakfuru yang kafir ialah man kepada engkau. Nah, khabarnya in annahu in qala fil kunuti kana ma berada ialah muwalihim kadiban, itu berarti dusta. Kunutnya natruku man yakfuruka, malah mencintai kepada orang kafir. Bohong berarti kunutnya itu. Dan khabarnya in annahu in qala fil kunuti kana ma berada ialah muwalihim, itu kadiban, jadi dusta dong. Dusta dalam kunutnya. Ini kan kunutnya Sayyidina Umar yang diamalkan oleh orang-orang Hanafi. Man yakfuruka wa tu'alli man walaka. In qala fil gunut wa in kana maka berada ialah muwalihim kadiban gorong. Wa huwa idzaka jadirun bil la'nah, wa huwa adapun muwalihim idzaka dikala kadiban, wa huwa adapun muwalihim idzaka dikala kadiban jadirun, itu layak pantas dilaknati dengan dilaknat. Dalam ayat fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin, enggak ada ta'alanya. Ini bukan Quran. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin, ini bukan Quran. Fanaj'alu maka kami menjadikan laknat Allah kepada laknat Allah Ta'ala 'alal kadzibin, atas orang-orang yang dusta. Al-Ghadibin, atas orang-orang yang dusta. Wa min lazimiha, dan itu termasuk daripada lazimnya mahabbah, ayil mahabbah aidan mahabbatu auladil mahbub. Wa min lazimiha, dan itu termasuk daripada khabar muqaddam. Wa min lazimiha, dan itu termasuk daripada lazimul mahabbah il mahabbati aidan mahabbatu auladil mahbub, adapun mencintai anak-anaknya orang yang dicintai. Kalau cinta kepada baginda Nabi, dia harus cinta kepada anak. Mahabbatu auladil mahbub, adapun mencintai putra-putranya orang yang dicintai. Wa ahli baitihi, dan ahli baitinya mahbub. Wa qarabatihi, dan kerabatnya mahbub. Wa sahabatihi, dan sahabatnya mahbub. Wa azwajihi, dan beberapa istrinya mahbub. Wa ummatihi, dan umatnya mahbub. Kalau kita mencintai Rasulullah, yang mencintai anak-anaknya Rasulullah, ahli baitnya, kerabatnya, sahabatnya, istri-istrinya, dan umatnya Rasulullah, terus dicintai. Mencintai umatnya itu, mencintai umat Muhammad itu termasuk mencintai Muhammad itu. Wa ummatihi, dan mencintai umatnya mahbub. Bahkan wa kulliman, dan
setiap orang lahu yang itu bagaimana ta'alluqu manapun ada hubungan bihi dengan mahbub. Yang ada hubungan seperti hamba-hamba sahayanya kanjeng Nabi, ya. Wa kulli man, setiap orang lahu dan lahu yang itu bagaimana ta'alluqu adapun masih ada hubungan bihi dengan mahbub. Li anna habibal mahbub, karena sudah kekasih yang dicintai, mahbub pun itu mahbub juga. Li anna habibal mahbub, kekasihnya orang yang dicinta, mahbub itu mahbub. Qul la as'alukum 'alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Qul ucapkanlah Muhammad, la as'alu, aku tidak akan meminta kepada kalian wahai sahabatku, wahai umatku, alaihi, atas jasanya Muhammad, alaihi, atas jasanya Muhammad, tidak meminta ajron kepada upah, tidak, illal mawaddata, kecuali cinta kasih, fil qurba, di dalam kerabatnya baginda Muhammad SAW. Illal mawaddata, itu cinta kasih, fil qurba, dalam kerabatnya Nabi Muhammad. Lupa